कल्लोल गण्डस्थलम् दन्ताघाते विदारितारिरुधिरै सिन्दूरे शोभाकरम् वन्दे शैलसुता सुतं गणपति हे अग्र पूज्य प्रभु गणेश ओ सखा हाय क्रिस काना रे काना दुखोची के नहीं तो हे हाय कोलू जे ओ हाय हाँ। अरे क्रिस दुनिया के नु आसी करी के न पहुंची गला नो आउ तू हाय नहीं जानी सुन अब है आर आगोल लेखन महाप्रभु ना नहीं करी लोग जोहार नहीं करबा भेटला बिल के हाय है हार बिछड़ लाल के बाय बाय गुरुजन अच्छा एंता हुजे हां पिला का गइलू पिला हां यारे दोस्ती रे पिला बोली करा हला हेले मु तो भगवान है पिला भगवान ही तो तू मंदिर रे इनो तू मोर दोस्त हो का बोलछु हटा तो सत कथा जे सुन तो से जमाना गलाबो ई जमाना थी हमके कुकुर भी नहीं पचरावा मुई छे बो मुई तोर दोस्त मुई पचरामी चिंता काहे करछु एंता चिंता नहीं करमी मोझी मोझी रे चिंता करवा ले पड़सी बुझलू तो गाना मते इनो चिंता करवा ले डाकीछु नहीं 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 हेतिले डाकी ठीक सोर पकालू आज फिर हमके डोड़ पड़ी वाली बड़े मिलता है बुझलू सते चल देख चल चल अच्छा सुन तो हां कहला मते गुटे कथा बता हाँ। ई एका से एतकी गोपी के तू पोटालू गंदा करी गोपी मन के पोटाली केना करी बहुत से सुन हाड़ देख सुन कुछ देख ओहो हे कुकुर के कहछु कुकुर नहीं बहुत तू बहुत हेड सुन सुन মানে আসু চলব काना फाड़ी फाड़ी देखुछु किए जदी आसुती त আমি ন ठियाइती ता सामने के पले जेतुती तो मारे जनता কথা কইছু बहुत से सुन मुका बेकार के पूछे के देख सुन हां केन माने आसु जन चल चल लुकी के देख দুই বেটা সামনে দেলা हेतकी दूर हमें एकला जिमा सांगे गुटे बाउंसर नहीं कर जाओ इबो का करबो से देर बाजू भन को पितरे गुटे नो हां कबाब में हट्टी अच्छा हेतकी बेले जाना पड़बा जेतकी बेले जोतदार पिला हमर रास्ता छकबा दुका गोटी लेखे ना आसी तो तार सामना रे ठिया हब्बा लगी हम तब बोल बहुत बार लुकते दरकार दूसरा लकर काय दरकार मुई अच्छे जे ए जाऊ छे ना सांगे साम पाउडर साउडर लगई करी मेकअप हे करी टाइम তুমি আও ছো তো মাইসি हां तो হেনতা হেলা কিছু ডর নাই হেনতা বেলে মথুয়া রাস্তা ধরা খরা হেলা আগ্রু हमको बाजार भी तो पहुंचবার আছে सावधान सावधान तीरे लोगो अरे ओ गुरी गुपी माने एते मेकअप सेकअप है सजो बाजो है छम 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 चाले काहे जाउ छ আমি মথুরা বাজার কি কো রাস্তায় দিকে যাচ্ছো हंता हला हमर टैक्स आनो काम चालू रास्ता अपन আরে का बोला काम चालू रास्ता माइसी ओ माइसी अरे सपनो तेजो ओ गोपी माने किछि टेंशन नहीं देखबान नहीं कंसो महाराज बा आदेश थी मथुरा म्युनिसिपालिटी रास्ता काम करूचे सेतिले रास्ता बंद होचे हम ए चोरबा पिले पाइबा सामना खसरो रे नहीं खोसला का करबो का करनी का करबो तते तते पाई करी देबी रे ओ गोपी माने देखबान नहीं हमर दुइजन जेंटलमैन आओ जे तमे माने ई गुटे चाउले गढ़ा एती सुंदर टुकेल माने एते खराती केन के जाउछो प्लीज टिके कहो न का करी रे गासुए बजा पैसिए तो आमा सही का भाव देखो बड़ा अद्भुत हलो हमर मुंह बंद कर देला कि एक्चुअली कथा का है कि हमको तुम संगे बड़ा सिंपैथी होछि
শোন একদম চোখা মাল কোয়েন পালির খুঁজেন পালির তুমি তো 420 লেখা লাগুছ কেন আরে তুমি দুই জন ইনু জীবন তোমার মোর ফটা জিমু ননি জিমু যে সামলা, সামলা। জিবার ଟିକେ গানা ଟିକେ গাই দিও গীত শুনবো হ্যাঁ শুনবো না আচ্ছা দেখো তো দেখো দেখবো ଟିକେ ରହରେ ସଲ ଖାଇ ଦେସି ଆରେ ଟୁକେଲା ତେ ବୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ ରେ ଆରେ ପରଫେକ୍ଟ পুরা সারগামা থেকে গালা লেখেন ও হো পুরা 2 নম্বর তামুজস্কর বলবো তোমার নাচ গানা লাগি আমি আমার বস দি ফেলি গমন এতে ফ্রেন্ড কোলে ভাবনা দেবার বলে করব হ্যাঁ আর কেতে করে তুমি কানা করব এই তো কোলে বসবেন আরে এতে ইয়ে কাঠে লাগি হিছি আরে হ্যাঁ তো সখা গোপী মানে সমকু কহি দিও আমার অডিয়েন্স আসলে না বলি চলো আরম্ভ করমা হ্যাঁ হ্যাঁ চলো 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 শুন সুজ্ঞঞ্জনে এহাদে আপন মানে গোপী গোপালর সুয়াঙ্গকে দেখুଥିଲେ বর্তমান আমি আপনার সামনারে বলাঙ্গীর ডণ প্রদর্শন করবার লাগি যাচ্ছু ভগবানকর দয়ারু আপন মানে বহুত ভাল আউ গুণী লোক লেখেন লাগুছন আমি আশা করুছু আপন মানে ভাল ভাবে বসবে আউ নাটকটাকে উপভোগ করবে বলাঙ্গীর নগর শোভাবন আচ্ছা ঘেরি অছে পাঞ্চ কোশ গোদন রণধীর নামে থিলে যে রাজা সে দেশরে পাড়ুথিলে সে প্রজা বিপরে ভুলা ভালা তাঙ্কর চলন তাঙ্কর চলন হো তাঙ্কর কথানি দেশরে চালিলা যে কুশাসন খেপি গলা পঞ্চ দেশরে চালিলা যে কুশাসন ভ্রষ্টা গুণ হেলা ভ্রষ্টাচার লুণ্ঠন রাজাঙ্কর হেলা মতি যে ভ্রম অনাচার এবে হেলা জনম অন্যায় দুর্নীতি চাপি গলা দেশে অন্যায় দুর্নীতি হো চাপি গলা দেশে চাপি গলা দেশে হো চারিয়ারে ঘটনা
জোর মহারাজ জোর কবল গাছু যে শুনিও এটা দরবার কি ধর্মশালা ধর্মশালা মহারাজ किहे भी ठीक टाइम रे दरबार के आवान ने महाराज आज तो ये दरबार के के भी ठीक टाइम रे नहीं आवा हेले जीवा टाइम समय ठीक कर साल ना महाराज एते लगी जे भी ठाक ने आसु छे जीवा तो घोड़ी के देखु छे ये फूलो रे ए प्रधान गए गले किए प्रधान आपन प्रधान नहीं क्या हां आजा से तो मैटरनिटी के जाइछो मेटर्निटी हां कौन करी आजा ताको छुआ हवार अछि कहां बोलो छुआ हमारे छे हां इधर नहीं है पारवा इबा पेट दुखाला बोले और काने से हवा ए हविलदार और मोर ठीक होछे तो एते बिजु तो डाले गया कौन दो अपन पोर दिनो कहीं थे मेटर्निटी नहीं देवी जा अरे शादी लाली और वो थोड़ी कुंती लिखा पता नहीं 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 छह पड़ने वाले की जैसन बोली से जैसन तक माजी और छह लगी अच्छा ए रे बुझली कहां ना रे बुझले जी आप हां जो महाराज तो जो हो प्रधान बाबू महाराज मेरा दरबार के आवा टाइम तो महाराज मैटरनिटी लाइट की जाती मेटर्निटी हाँ महाराज अरे गंदा ठुकुन हाँ वो महजिद लगी महाराज महजिद लगी हाँ महाराज जैसे साली लगी ये पौधा में के जैसे माजिर लगी ये साली और माजिर मोजी थी मैं पीसी है गोले अवस्था ठीक हो प्रधान बाबू महाराज আমার রাইজর খবর কানা एकदम झकास महाराज ओए फर्स्ट क्लास कहो महाराज हाँ। सब जनता के संता अछन বলে এই মোর বি জন্নটা সনে পড়িছে नहीं महाराज सदा नहीं बड़ी सदा के उठो छु बाकी और किछि नहीं छुई मार যে চুরি হারি হইছে কায় ओह महाराज ये हविलदार कथा बुझिए सब হবো হাবিলা তুই তো বুঝছো इबा मैं कहने का पूछते क्या नहीं नहीं हो मुझे पूछते महाराज जेन काम का के ये पौधा नहीं है उमरी नहीं पर नहीं का से काम मुझे देख যে চুরি হারি হইছে কায় अरे महाराज अपन कर ई रामराज्य चोरी है पारबा हाँ चोर माने जिते बेले चुरासन ठीक से टाइम थी चोरी है बाकी टाइम थी नहीं हुई আর মর্ডার मर्डर बोले तो हमको कथा पा रहा है देखो जे खुशी रे आला और जाके मर्डर कोला से ना मर्डर है ना है मर्डर बिल्कुल नहीं हो হবো হাবিলদার আমার এই রাজ্যে हाँ এই মর্ডার এভারেজ কানা চালিছে एवरेज पर्ची भाग करছে এটা হলো কুড়ে পাইবা 3x তুই মতে সিধা সিধা কহব এই তোর গণিত ভাষা মানে বুঝি পারে এটা গণিত ভাষা নয় সে মহারাজ কানা সে এটা হচ্ছে দরবারি ভাষা কি সাধারণ লোক মানে বুঝি নাই পারবে বলি কিরি আমি মানে জানি বুঝি কিরি ইনতা কোড ওয়ার্ডসি কথা এসু আপন তো শিখাইছিল আগে যে বর্ষা ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଢୁକାବନିର କଥା হ্যাঁ ସେମାନେ ବି ଆମ ନିୟମ କାନୁନ ଉପରେ ନାଇଁ ନ আচ্ছা ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଛି ଏ ବର୍ଷା ଯଦି ବର୍ଷିବ ବୋଲେ ପାଣିର ସଙ୍ଗେ ସାଧା ନେଇ ହେଥିଲାଗି ମୋର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବର୍ଷିସି ପାଣି ସଙ୍ଗେ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି ପାଣି
ବାବାସ ସବୁ ହାବିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁଇ ଯଦି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଇ ପ୍ରଧାନ କାଁ କରୁଛନ୍ ଇ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପପୁଲେସନ ବଢଉଛନ୍ କେନ୍ତା ଇ ଆମର ପରିବାର ନିୟୋଜନ ନିୟମକେ ଭାଙ୍ଗିକିରି महाराज मुई के नहीं अपन नियम के भांगी पारमी ଆମେ ତ କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାମୁ ନେଇ ଯାଉ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ପାରମୁ ମହାରାଜ नहीं महाराज ପପୁଲେସନ କେନ୍ତା ସେ ବଢୁଛେ ବୋଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ବଢୁଛେ ବୋଲେ ବୋଲେ ଦେଖୁ ହଁ ଇ ଆଜ୍ଞା ଇନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛନ୍ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ କରୁଛନ୍ ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତରିକାରେ ହଉଛେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବୋଲେ ଦେଖୁ ଇତାକୁ ଦେଖୁ ଭଲକିରି ଦେଖୁ ଅଧା ନେଇ ଇ ଦେଖବା के महाराज सीधा साधा हेले बड़ा चोखा महाराज इ आज्ञा हमर राज्य केते इंडस्ट्रीज बढ़ीछु हेते लगी बाहर राज्य दादन माने हमर देश के पोसी आसुछन और पॉपुलेशन बढ़ुचे ବୋଲେ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଠିକ एकदम ठीक ହଁ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ एकदम ठीक ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ एकदम शांति रे बसी जो देखो ବୋଲେ ମୋର ଆର ଚିନ୍ତା କରବାର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ महाराज ଆମେ ଥାଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରବାର କାଇଁ ତ ତାର ଅଛି महाराज ହଁ ବୋଲେ ହଁ ବୋଲେ ଆମେ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଶିକାର କରି ଯିମୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ବାବାଲୋ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶିକାର କରି ଯିବା ଲାଗି ହଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ महाराज আমার জঙ্গলকে শিকার করে যাবার ব্যবস্থা করো हाँ महाराज हाँ আমার সঙ্গে हाँ 50 ঘোড়সওয়ার 500 সৈনিক महाराज टिके मुझे लिखी देसी महाराज जल्दी नहीं नहीं लगता कहूँ हाँ हाँ महाराज नहीं, बहुत सुन मारा। रहे। हाँ, 50 ঘোড়সওয়ার 50 घुड़सवार 500 সৈনিক 100 सैनिक 200 বর্ষাধারী 200 बर्छाधारी আর 300 বন্দুকধারী और 5-7 तोप और 2-4 टैंक भी बांधी दो ট্যাঙ্ক বলে ফের কাড়াবো की बात टैंक वाला पंडित जी महाराज अपन शिकार करे जीव बोली गिरी हमें सारे विदेशों मगैछु আচ্ছা যে হেতার খাসিয়ত কাଣା खासियत तारा इटा कहले देखो भाबो अपन टैंक नहीं करी जंगल के शिकार करी जाइछु आगरू गुटे बड़ाटी आसिकरी पिटी हे गला बड़े जेन टैंक ने कुरकुटी हे जिबा हेले बड़ा बाल्टी भी बांध दे चोमा आज्ञा इटा के कसम चाइनीज टैंक প্রধান বাবু महाराज হেন্তা হেলে আমার সঙ্গে ট্যাঙ্ক বি 2-3টা দেইথিব हाँ महाराज আর শুন महाराज উসলা হরিণ দুইড়ে বি আমার সঙ্গে দেইথিব हरिण হ্যাঁ हेलो महाराज एते लड़ाई गला बढ़ाला हरिन के आपण जंगल के नहीं पारबे এ মুরু আমি জঙ্গলকে শিকার করি যাবো ধর সেনে শিকার নাই পাইব খালি হাতে ফিরমু हाँ ये बोल लोग मन काने खाली हाथे आसन फिरला बेले इतांग और हाथे किसी ना किसी थीवा दरकार हाँ जोड़े हरिण मान दियो महाराज इतांग को मुई मारी करी बांधने में মারি গিরি हाय মারি গিরি কাহলে জি इता जे महाराज बोले अपन को जंगले आरु मारबा के भी नहीं पड़े नो তুই আর যা হুঁশিয়ারি মতো নি দেখানো বুঝলু হ্যাঁ প্রধান বাবু মহারাজ। আমার সঙ্গে দুইটা শিকারী কুকুর বি দেইথিব शिकारी कुकुर हेलो ए। महाराज एतरु तो पटे बेमारे पड़ी छे হ্যাঁ आपण गुटा कुकुर ଯିବା ଗୁଟେ କୁକୁର ଥିଲେ আমার কেন্দ্রের কাম চলবা बोले इता मुझे जो ना थाके হব ইতাকে নেগিরি মুই কা করবি এই গাড়া শিকার পছে ধাইবা नहीं ना महाराज मोठा नु ई बेसी दौड़ी पारसी दौड़वा लगी नु से हाँ। महाराज इता को जंगल भाव देगा बहुत जना আছে আচ্ছা আমি জঙ্গলকে শিকার করে যাবো আর এটা জঙ্গল বাবার যোজনা আছে नहीं बोले कथा काणी के महाराज हाँ। इतांकर जेन बापा थिले हाँ, हाँ। से आपनकर बापांकर जंगल बढ़ा अभियान के आगे बढ़े चले कि আর যার বাপা এই জঙ্গল কে এতি আগে बढ़े जन ताकर पो के जंगल बाबदे जना नहीं थवा এটা কেন কি হবা ঠিক কৌছু नहीं जाऊं হ্যাঁ হ্যাঁ প্রধান বাবু महाराज তোমার বি আমার সঙ্গে বাহার मुई जाई थी महाराज हेले हमर से थाना बाबू बेमारे पड़ी छन থানা বাবু বেমারে পড়ছ हाँ महाराज আর তোমার মতো খবর নিয়ে দিও হ্যাঁ
কেন গধা মুরুখ তঙ্গু প্রধান বনালা हो ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମହାରାଜ हाँ हेतकी मूर्खा में दूसरा आदमी करवा जे না বেলো नहीं महाराज से खाना बाबू बीमार पड़ जान और अपन को खबर नहीं दी ये मूर्खा में दूसरा खाना हो हो বলে ও প্রধান বাবু ମହାରାଜ থানা বাবু বেমারে পড়ছেন যে তাঙ্গর উষো কষার কানা ব্যবস্থা করো কি নেই મહારાજ ઉસો કસા ચાલી છે રાજપોતର ઉસો ચાલી છે রাজবাস डॉक्टर भुतुलू হ্যাঁ भुतुलू ସବୁদিন আউছন हाँ काली तो ऐसा लगा ना যে কা বলে से कहले कि चिंता करवार दरकार नहीं अरे यहाँ कहले सुनो इंता इंता उसो दे छे जे नेगा जीवन पछे चली जीवा हेले शरीर जे नोटा सुनो हेंदा बोले हेलो प्रधान बाबू મહારાજ तुम्हें जल्दी थाना बाबू घर के लोग पठेगिरी कहाँ है जे मते खबर दियो ହଁ ମହାରାଜ हाँ ହବିଲଦାର आजा ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ପଠେଇକିରି ଥାନା ଆଗରୁ ଖବର ଆଣିକିରି ମତେ ଦିଅ ठीक अच्छे जाओ ହଁ महाराज गुटे मुझे सिंपल खबर आनमे कि सनसनी बात जो ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବକର ବକର ହଉଛ ଯେ जाऊ छे हां कते किन्ने होछ जे और कारोबार भी हो प्रधान बाबू हैं थाना बाबू बेमारे पड़छन आ तुम मते खबर नहीं दियो हैं जुहर महाप्रभु का खबर महाराज थाना बाबू बोले एंदा बेमार दिए फिर केन के बोले नहीं नहीं हाँ? हमको सबको छाड़े कर पड़ा बाबा हैं ये बहुत खराब है लो हैं राजर थाना बाबू चली बोले हैं बोले राजर उठे कुबा ढोली बोला बोते बोला आदू खोजी बोल भूलनी हर भालगी हेलो ए प्रधान बाबू जल्दी प्रधान बाबू घर के जाइकरी तार घर लोग को संगला बेटला करो ହଁ ହଁ ମହାରାଜ आरो तांकर अंतिम संस्कार आदब कायदा फिर करो ହଁ ମହାରାଜ बुझलो ହଁ ମହାରାଜ हाँ 5.5 तोपरो सलामी दियो ମହାରାଜ आरो तांगर जगह रे ठीक लोग गुटे के नियुक्ति दियो बुझलो ଆପଣଙ୍କର ଜନତା ହୁକୁମ ମହାରାଜ मते लागुचे सरलता बहुड़ा फाटी मते बहु ओसु सुजी दुख के फुटबॉल लगी मैं टिके रानी गुंजी जाऊँ प्रधान आज्ञा गला जीवन नहीं फिरे न ତ नहीं मुई बोलथली ई खाली पोस्ट कणा हेबा ନାଲାଏ ମୁର ଏ ଥାନା ବାବୁର ମରବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା नहीं हेबा तेल आर तते खाली पोस्ट चिंता लागिछि नहीं नहीं मोर हबिलदार हेबार अछि कि नहीं मुई हेते लगी पचरली हे बात मुई भामी काहाके केन पोस्ट दिया हबा हेटा मोर मुर्दुका ओडा दिनु महजी बकर बकर होउतला मोर भाई के केना उठे लटके दियो न केना उठे लटके दियो न ए जेट जगह खाली है लटके देसी सोला के मोर सोला हबा खाना बाबू आर मुई प्रधान ए सिपाही आज्ञा का बोलतलु रे तुई मुई बोलथली ई थाना बाबू के हेबा मते तार अंडर रे काम करबार अछि कि नहीं मोर सोला हबा थाना बाबू सला ई आपन के सला हां लड़को को चुप चुप तुई नहीं जानी तार दिए केते रजा घर लखत बहुछ आर कान खुली कर सुन आज्ञा मोर सोला हबा नुआ थाना बाबू आर तमे दुई जन तार ऑर्डर मानबो आर नहीं मानला बेले पुए का मुड़ काटी देनी आर सुन से हविलदार के धरी गिरी थाना बाबूर अंतिम संस्कार व्यवस्था जल्दी कर हरामी सला जान थाली रे खाबा सना होगबा बुझले ये परिवार बात ये हविलदार के माइट कर दला 2 बरस हला न से फुलमती के कथा देई छी काल थाना बाबू बोलसे पर दिन बियाह हेले ई थाना बाबू बनबा ना बियाह ही परबा छाड़ो
ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏ ଖବର ଥାନା ବାବୁକେ ଦେବାକେ ପଡବା କେନ୍ ଥିବା ଥାନା ବାବୁ नानी केते सुंदर दिसुछु गो नजर नहीं लागे नानी तुम्हें बिहा है कोरी पोलाले मुझ तो एकला ही जिमी रे एकला का देबो मुई तो तुझे सांगे नहीं के जिमी ना सते सते जे का करबो तोर गई तो आज बियाह नहीं काल बियाह नहीं एंता कोई कोई दीदी तीन गनो तो मैं भी बेटा डैडी मुई कहता बड़ी तो मैं जिद कर तो कि नहीं जीत जीत करू आज तो जीत करू क्या मैं कितने सुंदर दिसुगा थाना बाबू मरवान ने बोला मैं काहे करबेगा अरे सरकारी चाकरी ते हंता ही ऐसी जेते बेल तक ऊपर वाला लोग नहीं मरने का तले वाला लोग रो प्रमोशन नहीं हुए अरे ऊपर वाला लोग भी नहीं जा मरन नहीं जल्दी ना ढोंगे मरसो ना ढोंगे जीसो मरण तो ना है केंता करी मरबा अच्छा कथा पूछो तुम्हें भी अच्छा कथा पूछो मैं अरे मरन केंता करी नहीं आवा तक हां मासे हेलानो जमरास्ता दरबंद आगे जुगी के बैठे हेले चिकी पोतर जीवन छाला तो साला चापी गिरी थे पछो आके
ହବ ହଁ ଶୁଣ ତ କାଣା ମୋର ମାଉସୀ କହୁଥିଲା କାଣା ବୋଲୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥି ତାର ଜୀବନଟା ସଟକି ଯାଇଥିବା ଇ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁନିଆଦାରୀ थी नहीं अटके इमानकर जीवन तो कुर्सी थी अटके भावस आमे मरीगले इ कुर्सी थी क्या बसता हेले तू चिंता नहीं कर आज तो बेसी बेल ताकवाने नहीं पड़े सुन तो आज मुझे हनुमान गुड़ी के जाइए आरु सेन हनुमान महाप्रभु सामना थी मुझे पर्स चढ़ी गिरी तांकर काने कहीदेली हे बजरंग वाली जदि 8 दिन भितरे भितरे इ थाना बाबू नहीं मरवा बोले में भाभी जे इ दुनिया थी हनुमान महाप्रभु बोली कही नहीं न ହବ ଆମରି ଲଟର ପଟର ଭିତରେ ହନୁମାନ के କାଁ କରି ଢୁକଉଛ ओहो हो तू भगवान को साधा बोली भावुछु नहीं अरे से भी लटर पटर रही छन तू जेते भगवान के जानी छु सबे माइजी मानकर संगे लटर पटर रही छ और भगवान तो मरद और सुन मैं गारंटी लिखी देमी हमर भगवान ने चोखा मरद बुझलो मैं लिखी देमी कबू जा कबू कर ହବ ଗୋଟେ କଥା କହି ଦଉଛେ कर ମାପୁ ମତେ ସେ ନା ଖબર ଠିକ ହୁଏ ସେ ପାପ ଲାଗବା ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାମ 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 राधा कृष्ण खरा बोल लुगा अच्छा सुन तू मते गोटे कथा दे कहो ई राधा और कृष्ण मझीती काना हिथिला କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା अरे वाह प्रेम हिथिला नहीं ये बड़लोक माने जहाँ कले नहीं सेटा प्रेम और आमे जहाँ कले सेटा लटर पटर ଯେ हाँ ଶୁଣ ତ कौन ଆମରି ଲଟର ପଟରଟା ସବେ ଜାଣୁଛନ୍ अरे कोई दे सबकू आमर भीतरे लटर पटर बोली किछि नहीं न ତ କା ବନମି ପ୍ରେମ प्रेम भी नुहे से बो आरु लटर पटर भी नुहे से ତ କା ବନମି ସେ ईमान को कही दे आमर लव ୟା हाँ ए ओ भी ई लव प्रेम आ लटर पटर मझी थी जहाँ ऐसी ताके लव पसंद ତ ଖબર ତ ତୋ ଲଭ ଆର କୁସକେ देखो ତମେ କେବେ ଯାବ କହିଲେ କହବ ସେ देखो पूरा रामायण सरीगला पचरौ छे द्रौपदी राम रो कान अरे मुई तो कहले पड़े रे जेते बेल तो ई थाना बाबू नहीं मरवा मुई थाना बाबू है नहीं हेले तू चिंता नहीं कर तो यार बेसी बेल ताकवा के नहीं पड़े ई निश्चय मर କେ ତମେ କହୁଛ ଏଇଟା शास्त्र दमदी कहूचे जेन लोक दूसरा लोक झमेला थी पड़सी से निश्चय मरसी ରାସ୍ତାରେ କାଳେ କାଣା କହୁଛ ଯେ ମୁଇଁ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବା अच्छा तो बुझावा के पड़वा नहीं अच्छा मत गोटे कथा दे कह राम और सीतार मझी थी रावण पड़ला काना ମରି ଗଲା पंचु पांडव आओ तार चित्रे ई पड़ला तोरे पड़ला काना ମରି ଗଲେ गौतम और ओले मझी थी इंद्र पड़ला काना ମରି गले अरे नहीं रे मोरी नहीं जीवन थिबार तो सजा पाइला बोले कथाटा इटा हला जे ई थाना बाबू निश्चय मरबा केसा केनता इथिर लगी जे से तोर और मोर लव रो मजीती गोटे बड़े अर्कल छाची আর যদি নাই বলা পড়লে नहीं मरला बोले भी चिंता नहीं कर रे चिंता करवा भगवान से यदि नहीं मरला बोले लोग कहबे शास्त्र मीछ है इतिहास बेकार है और पुराण एकदम तुच्छा बंडर और गोटे कथा सुन ई भगवान के जदि तांकर इज्जत रो लोभ अच्छे बोले थाना बाबू के मारबार पड़वा और थाना बाबू मोला मुई थाना बाबू यारिया आ तुई मोर थाना पाली रे पाली? आहा सुन तो ए फुलो केड़े सुंदर दिसुछु रे सुन तो मते छाड़ी करी तू काहे नहीं जीवगा নাই যে तू छाड़ी करी गलो मुई कंता करे रहनी रा নাই যে ए फुलो हाँ ए फुलो ये फुलो सुन तो ए मोर ई आवाज रो ई कोटा ना होचे बा কেনে কହୁছে केनो ई को होचे तो नहीं बा কেনে কহুছে মোর
কেনে গলা कैसे হ্যাঁ ये इटा होचे मोर भुजनी हार मोर जाने तमन्ना जाने जिगर मोर जान रे बोलो घर के जा बेदर के जा चल जा 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 भीतर के जा जा भीतर के झटू ना हां हां अबे तो केते जा कहि जेबे मुई आमे दुजन देते बेले घरे एकला थिमु घर को करी घर को नहीं पछाबू मुई तो आग बंद करथिली हां आग बंद करथिलु हां हबे इडा आग बंद करबार का तरीका बेटा देखो हाँ इधर दुई प्रकार फायदा आसी दुई प्रकार हाँ केनता देखो तमा दुई हां आग बंद करथिलो बोला तमा खुश हां और देखबार आनंद मोते मिलला हां बोले मुई खुश देखो बढ़िया बात ना काहे पिल्लो काहे पिटली मोर मन कला पिटली बोले पिटली मोर मन खुश ये हाथ तुझे उतर हे चले हाथ पिटला हाथ खुश हेला हां कहा याद नहीं का कहा तो ई छान के का हेला जाय छलु पा हमर थाना बाबू इबा ए हमर थाना बाबू जानी पाले का मिठान गई के बोल गए आओ को सब तो छाड़े करे पड़ा तू कांदू चुके हंसो चुके हौसला रखते लागू ठेका नहीं बहुत लोग ने हौसला लई दाबू दिसी तो एते लगी पचल अबे ए सुन ए तू सब कर को ताण ताण सोते सोते मरी गला सोता हां ऊपर देखे करी आले देखी गयो अरे बाप ए पुलो गाड़ी पुलो पुलो जा अरे सुन जहाँ को रोडू जा अरे जहाँ को मारिबे अनंत की करी पारे बलवंत जे बजरंग बडी मोर परसा खाइकरी हनुमा महापुर खुश हो गला आज ताके ने स्पीड पोस्ट करी गिरी थाना बाबू के डके माने माने थाना बाबू मरी गला जीवन में पड़े गला ऐसा भकोई नहीं करे तू तार जीवन रोकी गई मस्ती के जीवन गई तो बैगनालस बोली भाबछ अरे कंप्लीटली खलास ऐसा तो ई पिला नहीं हे खुशखबरी आने छे आज के मिठा तार मुंह के मिठा का ए डाल फासो हट के ए बोलो सुस सुस अरे यार अरे सुन कहां देख याद नहीं सबसे पहले नहीं हमें बिहार ये 10 वर्ष मुई केनता काटी छे मोर आत्मा जानी छे और गुठे मिनट भी नहीं कटे हला हमें काली कर दे हला जी न्यूता को तो टिके छामा बोल छपामा जरा छपामा जदि छापी नहीं हला बोले सादा कागज बाची दो कि तू काली गाली दे तू जा जाकर सचमुच को जा ए फुलो सुन काला सजे किरी रखी तो बासना तेल मुई नहीं गए कते के पुड़ी किरी आसी जो तुम पूरे गिरा सो मोर काम में जा 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 अबे सिपाही चलो अबे टाइम काले गुए स्कूल चुआ तुई टाइम मुगे को स्कूल छे कि तमा वो स्कूल थरो मैं करছিস आ का को थरो हटा अरे कस्तो नहीं बाबू सुन तो हमर ई जो मिस्टेक नहीं करे डेडी जन करू सुबह हां अरे झगड़ा जो जानी वाला वाला नहीं करे थाना बाबू जीवन में फिटे दे पार हम ये जाओ तो चलते जल्दी जा ए हमिला रे आपन को खट का भेल हेटिबा का बोलो मुई बोलथले से थाना बाबू खट केते भेल हेटिबा हां थाना बाबू मरी छन हां बोले खट का बोलो रे खट 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 हां কথা মুরুক কে গেলে তুই তোতে মুরুক তোতে কিছু নীতি নিয়ম জানা নেই না কি গোটা বড় অফিসারটা মরে গেলে না हां हां আর এই কইছে খট আবে শুন हां যেতে বেলে গোটা বড় অফিসার মরি যায়ছ সেতি বেলে কহসন সেটাকে অন্তিম যাত্রা अंतिम यात्रा अच्छा और प्रधान आज्ञा बोला প্রধানিঙ্গা বলে আবে প্রধানিঙ্গা তো এই থানা বাবু না বড় বলে কহনা সেটা অন্তিম দর্শন अच्छा और रोजा बोला দেখ রোজা সমস্ত বড় তাঙ্কর বড় কহি দিন বলে কহমা মহ নির্ভর महानिर्वाण বুঝলো পাছে কহ
थाना बोले काने कहमा अंतिम यात्रा प्रधान बोले का कहमा अंतिम दर्शन राजा बोले का कहमा महानिर्वाण मुई मरे बोले काने कहमा माटी मिसी गला माटी मिसी गो अच्छा और तू मरे बोले का कहमा कहमा पुलिस के डको पंचनामा करो और बलांगीर म्युनिसिपालिटी हाथे देंगे फिकित बुझलु ए हविलदार आज्ञा आपण बहुत विद्या शिखी जान प्रभु এটা কেমনে শিখিলে नहीं वो নাই মতে দিয়ে কোন ন नहीं এটা কানে কি পুরি সিক্রেট বিদ্যা তো नहीं ना সাজা কই নাই नहीं नहीं তুই তো পুরা হাতে নে খুন आपण को फुलर किया इसको फुलर किरे काहे लगे खाइছো दे फुलर किया ने खावा कहन नहीं जी कत गुड नहीं कहा कर नहीं कह पक्का तो वदा करছো तो पूरा बोले महीने क्या 10-12 साल ये बलांगीर म्युनिसिपालिटी थी काम करी हेड स्वीपर मते দিয়ে বতাউলো बतामी इसे समय कांता আছে আর बतामी পছকা बतामी समय তবে তো হয় আচ্ছা হেন্দালে মতে কোন তো ই থানা বাবুর অন্তিম যাত্রা কেতে বেলা বাহারবা अरे थाना बाबू का छोट लोग थे गाने बोला इतनी बड़ ऑफिसर थे सब मरे गले ना हां टाइम तो लगबा टाइम लागबा बोले आपण जाऊ थन छने मुटे जलखिया खाइ के आसी जा मुरुक का अरे इतनी बड़ ऑफिसर थे मरे गला ना साला राज दुखरे डुबी गिरे छे तो साला तो पेट्रोल चिंता होछ भोग लागु छी जे खागु जे ना असुंदा इम्पोर्टेंट काम कमिटी के से दर्जी पखुटी आसी अच्छा 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 यहाँ तक हम खाई गला के सब दुकान बाजार बंद नहीं हुआ आपण दर्जी निका गला दुकान तो खुली दबा नहीं से वो मैं दर्जी के पक्के नहीं जाए ऐसे बहुर पक्के जी में दर्जी बहुर पक्के दर्जी बहुत पाके काहे थिन लागे सुन तो कालिका मुई थाना बाबू है मी थाना बाबू हां तुम नहीं ही पार काम बोल मुई का पूछे सब प्रधान या कहले कण हां पता नहीं के कहले बोले केस आबा थाना बाबू से ताकर सोला ए साला सब पानी फसा फटी गले पारे ए जन लड़को को चो सोला से लड़को को चो ओए फसा फिरी बोल ओए हे आबा हां इस और किछि उपाय नहीं न सब सरी गला रे हेले सुन तो तू चिंता नहीं मुई ना करबा मुई भी देखबी देखेंगे भी যদি ইসালা নেগা 6 মাস ভিতরে হেতা যে রাস্তায় নাই চলে চনেগা মুই কাম বলাঙ্গিরে ছোড়া সালা রা আর শুন তো বুঝে কর পিলা ই যেন কামটা হেবা নেগা তুই টিকে মতে সাহায্য কর সাহায্য हां पूरा পক্কা পক্কা দেখ চলো ওদা রোলা চল চল মাতে আগো চলিলা ডিবিরি বতিলা সবরি আজি জ্বলিলা ডিবিরি বতি আর পুয়ে পুতুরার উরাটি মরাজে দেশে চালিলা রাজুতি কামজে পানি গলা কলা খলা সবরি পানি গলা খলা খলা প্রধান চলাকে কলা পটুয়ালা সবরি लड़को कच्चू हां थाना थाना बाबू बाबा अरे केवा बने चलो कबे थाना बाबू थाना बाबू बनवा
প্রধান লেখান গুটে গুটে লোক সবু ঠানে সবু বেসে সবু দেশে থিসন আর এ সবু ব্যবস্থাকে কন্ট্রোল করতেছেন পুয়ে বুঝলে আর আমি সাধারণ লোক ভাবছো যে এটা আমার ভাগ্যে ছিল বলি হলে মই না দেব ভাই প্রধান মই বিদ্রোহ করবে কেন যাচ্ছ তুই নাই বলো কাহিয়া কেনটা হচ্ছে বো বুঝলা হাবিলদার আজ্ঞা মুই মোর মাঝিকে ডেলি কହୁଥିଲି আଜି হাবিলদার বললা কালি আমার সবু যাক ঠিক হয়ে যাবা বলি বাজে আমার পাওয়াটা সবু ঠকামি হেলা কেবে বি মুই হাবিলদার নেবুনি বললে আর মোর অবস্থা কেবে শুনি আজ্ঞা বুঝুছে না মুই তো কথা বুঝুছে বুঝলে আজ্ঞা দেখুন এলাকা থানা বাবু বলা কি আপন থানা বাবু বনি দিতে মুই কারা বনি দিতে সেটা হাবিলদার বলেছি তো বললি কে নাই বনি পান্ডু যে বনমা যে কেবে আর বলবা কাহিয়া অধর্য হচ্ছু তুই মুই আর নে বলে সবু দিন মুই হাতার হইবে মুই বস বস बाहर मुश्किल है ना पानी कोना दे दे पानी दे दे बाहर मुश्किल है ये सब ये करप्शन नाम देश के अंदर धरा लगे ने चला केनर केपा कुटिया सो ये को पानी पी दे इला केन पाउच के पहले तो सब पांच पानी दिस जाबो केतारे पांच पीनी जे तू हां हाँ सुन तो मारी दो अरे सुन मारी तुझे सुन आज से नोआ थाना बाबू आबा जॉइन करबा नोटा हाँ नोटा बोले लड़का बेचो और अरे हमर निके पेरेड देखबा तू ये ठिया तो क्या है मैं ठिया हो यार ठिया हो हाँ चल ठीक है कहीं नहीं रे इनके चल पेरेड कर मत के चली जा पेरेड? देख हाँ सुन हाँ हाँ पावा गुटे काम कर अच्छा तू तोर बटन बंद कर अबे थोड़ा टानी सब ऊपर टा सुन तू छाती दिखे भरा तो साला छाती वाले पटके देखो अबे छाती हाँ सुना चैन सिपाही छाती नहीं थे कि छाती देखासी ताके कहसन सच्चा सिपाही तू हो जो सच्चा अच्छा सुन याची नहीं गए हमें दिखे पेरेड पैरास्टिक्स कोरमा अरे मुझे भी तो भूली गई ना काम सुन अच्छा सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान विश्राम जब विश्राम बहुत सावधान सावधान अरे विश्राम सावधान और सुन से काम चलो कदम तल अच्छा कदम तल एक दुई कदम तल एक दुई कदम कर भाई यार क्या सर के जाए क्या नहीं ना कदम को तो जे कदम तल बोलू तो अबे कदम ये राधा कृष्ण जगह नुहे से थाना ही क्या कहां से करो मैं ठीक है कदम करे ये जन इनते चाली दे ठीक है मुई नहीं चले बड़े तो सुंदरा छो गुंदराली मुई पर गुंदराली साला 10 बार साला केबे प्रैक्टिस करी थिलु नहीं करी हां केन दरकार तो नहीं पड़ी कांगरी करी मु सुन तो हे साला लड़को को जो के हां ई पेरेड बाबूत ने तो किसी जना नहीं थी बाबू जना नहीं तो हाँ हे साला तो पूरा तक जीवन जंगल थी बीती गला होए छेल और दामुर चोरे करी सत कथा हाँ किंतु रे बाबू हे साला के जुड़े ना सब जना আছে जुड़े ना सभा हाँ काना काना और तो सुन तो सुन इंदा डरबनी आबा हेता चोरे के बानी तो हम तू डरबू नहीं रे बता दो फिर डरबू जो खा बोलो बेटा बोलो तो बोलो देखो तो पता ए बाली सुगरी दुई भाई गाल मुड़े घरा गुड्डे थाली दो पखाल खाइले अरे पखाल खाइले रे आहा की सुंदरा पुलिस वाले के लिए डरो थे देखा आवल का बोला दीपक तुम्हें दुई जन की मुई
মুই সিপাহী সিপাহী আজ্ঞা হ্যাঁ হয় 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 তুমি কি মুই হাবিলদার আজ্ঞা তুমি সিপাহী আজ্ঞা আর তুমি হাবিলদার আজ্ঞা আজ্ঞা কি বল দেখবানি হে বড় হ্যাঁ তুমি বড় মুই বড় মুই ইতানু নে বড় অফিসর মোর জায়গা কিনঠানি আপনার জায়গা মজি মজিদি বলে আপন আমার দুই জনকর নু বি সিনিয়র বড় সিনিয়র বলে কেন বড় 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 বলে মুই তোমার বড় হইছে বলে মুই যেতকি জোরে হসবি তুমি তার কম আবাজরে হসবো হয় জোর সে হসি দিল মতে ডরাই দিল যে একদম বড় সিপাহী আজ্ঞা আজ্ঞা দেখো তাহলে কাম করবেটা কেতে বরস হলা না এই গলার 10 বরস বাপরে 10 বরস হলা না তুমি এন্তা কাম করছো হয় কা হলা যে হায় মুই কা বলছিলি কি তুমি ইনর সব কথা জানছিব হ্যাঁ মতে বতাও তোমার দুই লোকের কাম করে আর বুর কাম করে আপনার কাম হেলা অর্ডার দেবারটা আর আমার কাম হেলা সেটাকে মানবারটা মোর জেন্সি भी কথা মানবো দরমা কাহলে শুনুছো মোর জেন্সি भी অর্ডার মানবো মতে ভোগ করছে খাবা কিছু যা রে সে আর থানা বাবুর 13 দিন কেটে দিন ছিল জান মাসে হেলা নজি চলো বাজে ভাই কান জুন ছিল যা দে খাও আন জলদি আন খাও নে ভুগে হতে বাগে জঙ্গল আছে খাও দেন দেন তো 13 দিন মাসে তো হঠাৎ ভুকে হয়ে যাচ্ছে কাছে খাও রে अनुज पानी दिया पानी मैं चाचे लगी थी क्यों भूखा सूस खाके जी তোমার বাঘে গুটকা আছে हाँ 420 সব আছে বড় 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 নাও খাও আর তুমি ভাঙ বড় এটা ডিগ্রি দিও এটা দাও আরে রে বেটা হ্যাঁ দে দে দেখো দে রে মুহে ডাক আগে ঠাও ভাই আন্টি করুন র র র র बाड़ी काढ़ो नहीं नहीं कोड़ा ने दी दूर से चल दम मरे को हमने को पास ने पांटी झिटू तो देखना झिटू गोला रे गोला बचे चले बचे टुपी हाँ दे टुपी धरो अरे पानी तो जाता पानी हटा पानी दे बाड़ी हिस्सा वाजे जरा मासा रहा नहीं का मुझे पता नहीं कैसा लगता आए बाड़ी हाँ टुपी हाँ तब वो टोरा सिस्टर हाँ अपन को सिस्टर हटा नहीं नो क्या काम हो कार का काम आपने पर सिस्टर बोले थे अरे से नहीं सीजन किंदरा जन बातचीत ओहो केंद्री नाच मोले फॉलो केंद्री नाच अरे केंद्री नाच मोले फॉलो केंद्री नाच का कर जुड़ा मैं किंदरू जगती का गोला बाजू अरे हटा नहीं से बोला किंदरा जन गाना बातचीत ओहो ट्रांजिस्टर को था हटा नियो बोजा मी बोझा अरे गोला राती झुमरार सुरे आहा गोला राती झुमरार सुरे मोरनी बोली करना गोला राती रे पाखर घरे सुई थिला सुनी पाला मोर मा गोला राती रे बंद कर दो
শুনুন এটা থানা এখানে বজায় নেই পারো কেনতা কথা কছ মু যদি গানা নাই বজে পারে মোর গানার শৌকি কে তকলিফ পুরা হবা ওহো আপনার গানা শুনবার শোক কেতে নি কেতে বলে আপনার লেখে এত উচ্চা অফিসর এই ট্রানজিস্টর তো গানা থুড়ে শুনবার কথা না আপনার তো কেন গোটে গানা বলি ঠানু গীত শুনবার কথা আচ্ছা তো গোটে কামতে কর হ্যাঁ তুমি কেছি গানা वाले के इनके धरिया ना अच्छा भाई आज्ञा তুমি গানা শুনবার ব্যবস্থা কর নাই 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 इठान के केन गाना वाली नहीं आसे कि न गीत नहीं गे सर अरे अपन गीत सुनवार अच्छे बोले अपन को गाना वाली घर के जीवा के पड़वा घर के जीवा के पड़वा सेटा भी ओदरात उतराओ एते राती हां है इधर दुई प्रकार फायदा আছে কোন কোন देखो आला तो गीत अपन को बढ़िया सुभा আর দুই নম্বর है अपन को इज्जत भी निजर ठाने रहबा हां सत कथा ये मुई तो कैंसी गाने वाली के नहीं जाने ना हमें जानी छु हाँ हमें जल्दी क्षमा है कंता जानबो हो तमोर पूरा जीवन तो गाय चराबरे जाई छी नहीं नहीं आज्ञा आज्ञा बोले जे अपन को जीवन पूरा जंगल रो शोभा देखवारे जाई छे जे मुई कैंसी गाने वाली के नहीं जानी जे हमें जानी छु अच्छा हमें दरमा गाना सुनो छु अच्छा अच्छा मते गोटे जिनिस देखो इने केन गाने वाली बड़ी हटा ओ ओला अपन गुटे कथा कहू जे अपन को केनता गाना वाली दरकार अपन को बहुत सुंदर गाना वाली दरकार गुटे बढ़िया सुंदरी माजी दा सुन मते इटा भी दरकार अरे इटा भी दरकार दुईटा ही जाता आजा को दुईटा दरकार बोले सुनो आमरी शहरे फुलमती बोली गिरी गुटे सुंदरी गाना वाली टे अछि कान गासी जे मुई तो तके नहीं जानी केन के जिनी का बोले को ओहो ए तो ओदरिया काकरे होछो आगे बता दे जे बता दे सुन आपन से गाना वाली घर के जीवे आरु खड़ खड़ाबे काके अरे कबर आ काके आर कहबे और घरे किया अछो ए घरे किया अछो ओरे घरे अबे इंता चिल्लाबा बोले घर थिबार माजीटा झरकारू ढेकी गिरी पलाबा अरे माजी में किटा को हो है दामुल लखन नहीं बोले केंदा के डाकू से केंदा के डाकबे ठीक गेधे के डाकबे ले के दी हां तो होता गाय जे आ बोले मर दिया अरे माजी लखन डाको माजी लखे के केंदा डाकली हां के घरे अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक अपन जदि इंता करे डाकबे बोले से घर भीतर के माइजीटा अपन कबाट खुली देबो अपन सीधा घर भीतर के जिबे और कहबे प्रेम ए मोर मनोर रानी सुनी गिरी तोर कथानी मुई तोर पक्षे आसी चले मोर प्रेम बुझी गली इंता चौक करे हाथ का नहीं धरबो घंटा हला से माजी पोणे खुली करे नरदाबा नहीं हटा मैं बुझू हटा मैं बुझू जे तब तुई जन जाई से गाने वाले के कहवा हमर नवा थाना बाबू आसु जन बोलवा अच्छा जा का बोलबा नवा थाना बाबू आसु जन बोलवा जा कहवा जा जा खबर दे दमा जल्दी जल्दी কথা যে বুঝু তুমি এ হাবিলদার মনে থাইছি উপাই ই খুরা পাতি অনেক ঢঙ্গে ই ফুল মতিকে মই জুটাই দেমি গো থানা বাবুর সঙ্গে ই হাবিলদার ফুল মতিকে সুয়াই কহে কথা ই থানা বাবুকে পটে রখো আলো আর পেল ঘড়ি জানি চিরঞ্জাই দেওয়াকে ফুল মতি সিনা তু শিবা আমার সঙ্গে
আরে হেনটা নাই সে শুন তো আরে সে প্রধান বাবু দেখো সে প্রধান আগে আপনি মতে আর কিছু নাই কো হয় পরে মুশকিলে সে খানা বাবু যাইছিল সে রে ওটা কি হয় না হয় পরে হয় পারে না আরে দরবারে সবু লোক মরি যাবে হেলে থানা বাবু নেই পরে সে তুমি পৌঁছাই কি জলদি নাই মরে বলি হেটা তো কହୁছে এতি ডরে তুমি হনুমান মহাপুরকে প্রসাদ भी नहीं चढ़ी कि कहीं उल्टा पड़ जावा बोली करी बोल हनुमान महापुर पलाबे ऊपर के और इसला तलटा तले सब समान हां गो देखो कौन है मैं नाच भी करे करे ओ धरा नहीं बोले ना ओहो आए ते मत लागसी कि मैं बिहार जाती मैं नाच भी तो फाटे जाती तुमको नहीं लगे अंता लागू छे मते भी लागू छे रे हेले तोर बागिर कांदी कुटे गिरी नहीं कह पारे मुई तमर माजी मानकर बढ़िया कांदी कुटी गिरी सब कथा कहि दे हेले महाप्रभु आमर लगी सेंता किछि परबन नहीं करिवो अरे बिहार जैसे तो नाच गीत सब बंद का बोलो नाच के बोल तो अमर भी ठान के जीवा आवर बोल देखा तो इटा तो समर माजी मानकर खराब गुंगो हैं बियाह लखुनी नहीं है सत्य सावित्री पार्टी जासन और बदनाम हेसु आमे केंता केंता अच्छा मते गुटे कथा कह तो बियाह करू जे पिला निजर मनर जुली के मिनटे ने देख के रही नहीं पारे से पिला बियाह 6 मास उतारू घर के 2 बजे आगरू नहीं फरे काई थले कैसे लगे काई थले के तमर चाबी खत्म और लोग हमकी बदनाम करछे person इटा लोटर पोटियाटे दूसरा थाना लोटर पोटर होछे लटपटिया होले कोन लोटर पोटिया बोले फॉरेन रिटर्न जे हां मैं बियाह ना पड़े केंता नाची पारमी का हला जे तोर हसगोड़ कने बसी जे बाट देख फुलो कोई दो जे हेंता जदी सिचुएशन आबा बोले नहीं गा मुई भी दरबार नौकरी छाड़ी गिरी तोर संगे नाचो गीत स्वांग करमी हेले तोते गीत और नाच छाड़वा के नहीं दी हां मुई कने तोर मुंह के थोड़ा भाग पाउछे तो फिर काके बोल बैठो फुलो रे मुई तोर पोला के भल पाइसी रे ए फुलो गोटी के देखा तो का होय मते लाक्सी का बोली जान छुगा मुई भी इंता पांडल है करी तोर गोड़े बांधी गिरी सारा जीवन थैत का गा बोलछे या काहला मु तो केन केन पासरी देली बो हां मुई तो कहबार लगी आइथिली से थाना बाबा बाबते सके फिर कहां अरे सुन तो से थाना बाबू गीत रो रसिया बुझलो से निके ठान के आबा तो गीत सुनबा लगा हां और तू गुटे काम करबो इता के गीत गाना गाई करी ताके पूरा एकदम पागल क्या करी इथे लगी गाबू जे बेहरा पाले जे नछे जेल के निका हन का पोठावा लगी इटा न गुटे अच्छा हां तुम्हें चिंता नहीं करो हां से अफसोस है हां बेटा के एता कर भेजे हां से मोर पागल दीवाना ही जीवा हां पागल करबू जे हेले दूरे थई करी नाले सेसला ही जीवा चोला और मुई हे जिमी माता सुन से याचे न करेगा आसवा लड़कों को चल लेके तू डरबू नहीं तो गीत सुन लगा हेले सुन साला आइले नहीं का और ओए साला ट्रेडमार्क बेटा सुन तो से आसु तो तू ठीक है रेडी है जेता हैं मैं आसु जे और पर पागल करी देबो साला ऑल द बेस्ट घरे क्या अच्छा घरे क्या अच्छा
শুনে করি তোর সবু কথা নেই মুই আসিছে তোর নিকে মোর প্রেম মতে লাজ লাগুছি লাজে নাই হো মুই তো ঘর লোক এ মোর জন তোর চেহারা দেখবার লাগি মুই পাগল হয়ে গেলি না দেখা কেনতা মতে এতে ভাল পাইছ কেতে ভাল পাইছ সতে তো খারাপ তো নেই ভাববো गया हैंडसम ए उठ रे ए हैंडसम ए बोरे ए बो अरे ओ ननी आसो ए हैंडसम उठ रे ए हैंडसम ना करो ए हैंडसम ननी आसो मोर स्वामी मोर भयता मैंने जान बाबा ए हैंडसम उठ रे एंता नहीं तो पानी ए हैंडसम उठ रे तो मोर का पानी दे किटा जा वाली बारे का कुछ हे वासम ले ये ओला दुगी हाथू और घोइता के पहुंचे ही दियो रे मुझे ना जाएगा फटाफट सब कुछ चाला बदल जाए तबे फुलवती अरे आपण ओते केना चिल्ला ओते हविलदार कहितला फुलवती बोले कि एटा बल गाने वाली टा अच्छे बोले कि कहितला मते भी आपण को बाप दे सब कहिचे का बोलला कहिचे कि आपण को गीत रो बहुत शौक परे ओए कितनी के पैसे गीत को गाना जे तमे पहले गीत रो गाना ओके गुटे गा गावी अच्छा ए रामा गोले वनो वसरे रामा गोले वनो वसरे वो भूलना गाली बहुत सुंदर लगता यहाँ से तमें गुटे गीत गा गानी हाँ गा मैं सुन गानी दीवानी तुई मोर दीवाना हुई तोर दीवानी तुई मोर दीवाना
মুই তোর ছাই হেলে তুই মোর খরা মুই তোর ছাই হেলে তুই মোর খরা তুই মোর গরি খটা মুই তোর চরা তুই মোর গরি খটা মুই তোর চরা ಎಂತ ಗಡ ಕೆಮರಾ ಸುರಿದಾಯ್ತು ಖುಷಿ ರೇಟ ಬಾರಿಗಳ ଭଲ ଲାଗିଲା କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାନା ବି ଆରେ ତମେ ବି ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଆସିବେ আমি যে দিনকো 2 ধার 3 ধার আমি আসো দেবি না যে শোনো তো হেনে টিকে বসা তো বসা না তবে টিকে বসা না বসা টিকে মুই তবে লাগে একটা জিনিসটা আনিছে କାଇଁ ଜିନି ଗୋଟେ ଭେଟିতে କାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଦେଖ ମୋର ବୋଲଟା ଏଇଟା କାଣା ପ୍ରେମର ବେଟିଏ ମୋର ପ୍ରେମର ବେଟି ଘଣ୍ଟି ବାବା ବାବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲେ ଶୁଣୁ ଏହାଦେ ଯାଉ ଯିବି ହେଲେ ସୋର କିରି ସବୁଦିନ আমি ଯିବି আসবে না আমি মনে রাখিরি আসবে ଯିବି যাও আসবে চাপ রে মোরা अरे फूल मोती के थाना बाबू के फूल मोती रसई देला रसे तो जोनी रे बिती गोलाम से थाना बाबू अपने बोलो मोरा बाबू कोटा पाछू से दिनो राती पका दिखा तेरे सजनी रे चोप गलिया टिक्के भी नहीं ठोरी पर अरे खुलो कहीं गला नहीं को है कहाँ लगे तो लाज लागू छे से गाधवा बेरे गाधो सुन गाधो के बेरे चल जा ताके पोठी दे तक केंता लोग तुम्हें को कोहली बोले से गाधो छन के बसो बता अरे 2 मिनट भीतर तो साबुन नहीं सूखी जाए पोठे दे तके तो मैं नहीं जानो टुकेल मन कर कथा हां সেই আদে সাবুন লাগাও তারপরে শ্যাম্পু তারপরে কন্ডিশনার তারপরে গায়ে কি পুছে
বাল সুখা দে তারপরে আইবে ঠিক আছে মুই কানা সেতকি বেল তক ঝক মুরু তুমি কাই না এই হ্যান্ডসাম মুই অছে দেখো আরে তোতে কেতে থর মে কই যে মতে হ্যান্ডসাম নাই বলবো বলি গিরি হেনতা হেলে নানি সে কেনতা কহে শোন নানি কেনতা কসন আরে নানির কথা দুসরা আর তোর কথা দুসরা কেনতা মোটানে আয়েক নেই নো নাক নেই নো কানা নেই নো মুই কেনতা গিরি কইমে যে ইতা ঠানে কানা নাই না বলি কি এটা কহবাটা মন লাগে বহুত মুশকিল এই কথা যদি তুই পিএম কে যদি পচারবু বলে বি সে भी কিছু উত্তর দেই নি পার তোর পাখে সবু আছে রে তোর পাখে আখি আছে কান আছে নাক আছে তোর গোলাপি গাল হ্যাঁ শুন শুন যা তুই নিগে তোর নানি কিনে পঠে দে যা হেলা হেলা যা পঠা যা নানি আসো ফুল এ ফুল যা 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 গাধোয়াগর অছন সবু লগে দেব যা আপন ইনা বইছন মুই ভাবলি যে আপন নাই থিলা বলকে আবাটা ঠিক হবা বলি ওহো মুই নাই থিলা বলা কোন খান করবে না নাই নাই কানা হেতো কে থানা বাবু আবার আছে মুই ভাবলি ফুলকে টিকে হুঁশিয়ার করে দেছি বলি আরে বাহ তোর তরিকা তো বনিয়া রে বা হুঁশিয়ার করাবার লাগি হ্যাঁ এই হাবিলদার আজ্ঞা হ্যাঁ। আপন জানিছন কি নেই এই প্রধান সোলা লড়কো কচু আমার দুজনকার মুড়া বসি গলা নো হেটা তো বড় চিন্তা রে বাবু হ্যাঁ। হেলে তুই চিন্তা নেই কর মুই বি মুড়ে নে গা নোড়া তেল লগে কিনে বসিছে আসলে স্যার সরকট পড়বা কেনতা কেনতা বলে মুই নেই গা এ লড়কো কচ সামনা থি ফুলমতির গোটে ফার্স্টে পকেছে হ্যাঁ থরে পড়া ফসো না দেখো তাই এনতা নাই হো বড়া ফাসর রঙু পলো ওহো সে ফাঁসর মূল তো মোর হাতে আছে ছাড়ো লাগিয়া বড়া ফাসর সাঙ্গা খেলুথবা আপন মূলকে ধরি করে বইথিবে এটা তো ভাবি কিনে মোর মুড খারাপ হয়ে যাচ্ছে রে বাবু ফুল যাহা মাগলা তাকে সে সালা থানা বাবু সবু আনিকিরি দেলা রাজার আঙ্গুঠি তার রত্নহার সোনা টকা সবু দেলা আরে হেলি রাজা তো জানি না পারবার যদি হচ্ছে বলি কিরি বয়লা হে তো চিন্তা করুছে কেনতা কিরি তাকে গোটে কইছি যে লেখা যে নিগে রাজা জানি পারবা হেটা ভাবি করে বইছে আর কা করে বয়লা মুই ফের ভাবছি ভাব টিকে ভাব কা করমা দিয়ে সবাই না খালি বসে গিয়ে ভাবো থাও নাই না মুই বি বইছে মাসে হেলানো সে থানা বাবু ସବୁଦିନ ଆସୁଛ ଆମର କିଛି ନିକିରି ଯାଉଛି କାକା ତ ଜୋର ପୁରା ନାଇଁ ଯାଉଛି আর তো সবা পুরো রাতে বি বগি দিছিল কা বইলু তো হাত ধরি দে মুই ধরু আগরু নাই নাই মুই তোমার হাতা দেমি বলি এটা কেবে কইবু এই গনকে মুই কালিকা হাত থেকে বি ধরে না পারো থানা বাবু রোজার এতে সব জিনিস চুরি আনছে আর রোজাকে জমা নেই রোজাকে সুইছে লোকে এ ফুল শুন তো যে লোকর 2 টঙ্কা হজি গলে 4 দিন তক সে শুয়েনি সেটাকে কহসন আইডিয়াল মিডিল ক্লাস লোক আর বুঝলু যে লোক এই সাধারণ লোক মানকর চিন্তা নেই করি গিরি নিজের পকেট কে গরম করছি তাকে কহসন পক্কা ব্যাপারী আর এই নেতা যে নেতা থরে ইলেকশন জিতি সারলা পরে আর दूसरा इलेक्शन तक आला तक तार कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं गए ताके कहसन असली साधु नेता वाह वाह जेन राजा महल रो गुटे गुटे जिनिस चुरी साला परे भी ताके जनाने पड़े ताके कहसन गुणी रजा হ্যাঁ হেনতা হুছন আমার রজা গুনি হরা তোমার গুনি রোজা তাহলে এই চুরির খবরটা কেবে হবা তোমার গুনি রোজাকে ঠিক कहलु এটা আমি ভাবুছে যে কেনতা গুটে বড় জিনিসটা নেই গা এই থানা বাবু হাতু চুরি করি দেতা বলে রাজা কে সব করে জানা পড়তা যে চুরি হেলা বলি কি বড় জিনিসটা কানে যে কেনতা ভাবমা কানে সড়ে চুরি কেনতা ভাবমা টিকে ভাব 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 কানে চুরালে নেই গা রাজা জানি পা এনতা কথা হো। আচ্ছা
ଆମେ ରଜା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚୁରି କରି ଦଉ বকটে না রে কেনতা হ্যাঁ প্যান্টটা চুরি হলে রোজা কানে না নোংরা হয়ে বলবে তাদের মধ্যে হাজারে প্যান্ট আছে আচ্ছা এই প্যান্ট বে তাকে কে দে দেখো শুন গোটে কাম করে খেলতা জানে কাଣା যদি আমি রাজার বিস্তরকে চুরি করে দিতাম वाह बिस्तर के चोरी कर देता बोले बिस्तर चोरी कले नौकर दूसरा बिस्तर पारी दबा रोजा के तो पता भी नहीं चले ঠিক কইছব हां এন্তা করু केनता करबा রোজার মশা দানি চুরি করিব बोला निका मोसा रोजा इने चापा খালি চাবু ছোড়ে করে তুমি দুজন ভোকা দে করে মশা কেতে বেলে মে মহল ভিতরে যাই পারবা बोला মশা হচ্ছে গোটে সমাজবাদী প্রাণী हैं সমাজবাদী প্রাণী পুঞ্জিপতি হেই পারবা হেলে মশা কেবে भी মহল ভিতরকে যাই নাই পারে মশা হচ্ছে ঝুপড়পট্টির মেম্বর গরিব মানুষ বলে কাণ কথা বলে আউটা কাম করু কাণ রে রোজার পলং চুরি করিব আরে বাহ দেখো काय दिमाग पाई छुरे तुई पलंग रोजार पलंग সেটা তার পড়ছি পলং তেরিকা শুনতো যেতেবেলে রোজা তলে শুইবা সেতেবেলে জানি পারবো যে কিছু গুটে চুরি হয়ে গেল বলি কিনি ওলা শালা ইথরা ইতাকে বলছন বহুর দিবা ইতাকে বলছন বহু भाई ताके बोलसन कोनिया যাহা তোর কে আছে তাহা কই দউছে এ শুন তো এটা টিকে মোর মিস্টেক হয়ে গেল এ শুন তো মোর টিকে টুল পিছিলি গলা তো হেথে লাগি হেনতা কলা এ শুন তো শুন শুন আজি যেতে বেলে যে থানা বাবু আবা তুই গুটে কাম করবো জিত করবো করবি করবো তো আর তাকে কহবু মতে পলং দরকার পলং দরকার রাজার পলং দরকার রাজা পলং একা মাংমি পড়ছি পলং দরকার অর্ছি পলং মাংমি তুই ডরবু বিলকুল নাই ডর লড়বা করছে শুন তো এই দরবারে সমস্ত দর্শন গা ই আর্মি খালি নেই ডর নাই তুই কहीं পিরিয়ড করছু মুই ভাবলি মতে भी অর্ডার দেলো বলি অর্ডার আর তোতে তোর অর্ডার দেবার লাগি তো আমি ইনকো আইছি भारत অর্ডার দেছি আর ইনে অর্ডার নেছি तुमको तो बहुत पता लगी ऐसी को আইটি কে রসিলা লেখেন দিছি তো রসিজি तुम्हें तुम्हें मुझे बोल नहीं पा जानली ना कहाँ भेलो हाँ चिंता केंदा करा मोर बारे गुटे जिनिस নাই নো কেবে দেখিছো তোর ঘরে জিনিস নাই না যাহা কহিলু সব তো আনি দেলি সোনা রূপা হীরা মোতি সব তো তোর ঘরে আছে কাଣା নাই না হ্যাঁ গুটে জিনিস রা কমে থেলা মোর মুই তো আসি গালি আর গুটে জিনিস রবি কমি আছে ফের কাଣା মোর ঘরে কলম নাই নো ঢাক বেড়ি ছি কহিলু তো কাଣା কহিলু ছাড়ছি কর পলং কাল का बढ़िया के कह मिले गुटे नहीं दुटा नहीं 10-12টা পলং করে দেবে তোর লাগে বড়িয়া নো বানাবাতি কাবেলে কেহু মনে সাজি নই মতে রজার পলং দরকার সেটা ফের পড়ছি পলং তোতে পলং দরকার সেটা ফের রোজাটা রোজার কেনসি জিনিস রে বাবু কাহলা যে রোজাটা মতে রজার পলং কে কা দরকার তুমি মুরজি পুরা নাই করো এন্তা নাই মাগবু আজ তুই রোজার পড়ছি পলং মাগুছু কালকা রোজাকে দিয়ে বলবো মুই কিতা করবি মুই তো পাগল নিয়েছি হেলে সে পড়ছি পলং আনবাটা এত সহজ নুহে সে তুই কেনতা নাই বুঝবা তুমি নাই পারো তো করে দিও হ্যান্টা কাম লাগি তো হবে না লাগে তাকতবর লোক দরকার হাবিলদার নানে ধরবো তুমি নাই পারো ছাড়া আমরা কাকে কইনি না কাকে নাই করবো না আমি তুমি বলেছ না মানে ভাববার লাগি তো ঠিক সবই হাতে
হাবিলদার, হ্যাঁ হাবিলদার, কান আনলা হজু আরে ফুলমতি রুষিছে, জিদি করছে, তা আমি কান করবে? আরে কহুছে তাকে রোজার পড়ছি পলঙ্ক দরকার, দেই দিও। রোজার পড়ছি পলঙ্ক প্রেম করবে বলে আপনাকে জিদ পুরা করবাকে পড়বা। কথারে কসন জিদি বিনা মাঝি নেই আর লাঠি বিনা চোরবা নেই। সে রোজার পড়ছি পলঙ্ক আমি কেতা করি? এটা মুই কেনটা করে জানবি? আচ্ছা তুই গোটে কাম দেখ, হ্যাঁ শুন, হ্যাঁ মতো পাহলে রোজা কহি গেলে রোজা স্বীকার করে দিয়েছ, কেবে ফিরবে? সেটা স্বীকার উপরে নির্ভর করছে। আরে ভাই কেবে ফিরবে? হ্যাঁ, যদি জীব জন্তু মানে ছাড়ি দেলে বলে 7-8 দিন ভিতরে ফেরি আসবে। রানী রানী সে তাঁকর মাঘরকে দিয়েছ, খাইছিলি? তাঁকর মানে রাজকুমার এবার আচ্ছা হ্যাঁ তুই গোটে কাম দেখ, কারণ তুই গোটে কাম দেখ, হ্যাঁ তুই রাজমহল কে যা, আজ্ঞা পড়ছি পলঙ্ক কে ধরবো, আবো বলে আপনকর কহবা কথা হেলা যে মুই রাজমহলকে জিমি পড়ছি পলঙ্কে ধরমি আর আইমি, হ্যাঁ, আর ধরা পড়ি গলে সিধা ফাঁসি খুঁট নাই। আজ্ঞা এই লফড়া কাম মোর দ্বারা নেই হুয়ে। তুই তাকে জিতবু, হ্যাঁ মুই তোতে কইলি, হ্যাঁ তুই আর গোটে কে কহবো? বলে সে 2 নম্বর 3 নম্বর के कहवा, 3 নম্বর 4 के कहवा, 4 5 के कहवा और 5 जिंदाबाद। मार হ্যাঁ পলঙ্কের পূজা जाओ जाओ जल्दी। মোর পলক কেবে আইবা? আসবা যে হাবিলদার কে পঠাইছে না, আসবা। দেখ তোর যদি পুরা হবা পড়ছি পলঙ্কে হবা বলে, হ্যাঁ ততে भी মোর জিদি পুরা করবা কে পড়বা। আপন কোন জিবি? তো তো বিয়া বাড়তা বিয়া বাবা, এতে জলদি কাজ আছে। আর কাম में बुढ़ा वाला बिया हबो दिना के- नहीं जाना तो तो मते बिया हबा के पड़बो दिना के- नहीं मते बिया हबा आज्ञा तू ना गाल करछु तो तो पर मुझे पड़छि पर गाल नहीं कहली काहे हला आनी छे जे आनी छु हां तू रछि ए द्वार में धागे আছে बाहर रखिजु हां अरे भीतर के धरिया मुई से कहला के होछ हे पड़ची पलंग आली बोली होछ ना हेटा तो ऑर्डर देला परे आसी छे मुई से थे लगे होछ जे हेटा घर भीतर के नहीं है इसके पारवा बोले बोले मामूर हे गला कि ना सुविधा हेटा केजन पलंग का हेटा तमर और रामम रागी जनता 3 बा 6 पलंग का हेटा गोड़ गुटे गुटे हाथी गोड़ बागिटा अरे खंता करे अनमें तक भीतर अच्छा हां पलंग भीतर के नहीं है बा नहीं है बा हे बड़ा काटी दी धरिया काटी दे মতে কাট দরকার নাই না, পুরা পলক দরকার আছে। अच्छा अच्छा गोटे काम देखो हां नहीं काट हां चौखुट के काटी दिया धरिया খবরদার, যদি চকুট কাটিছ বলে ঘরের চকুট ঘরের সিরিয়া না কাট আরে কাটে তুমি কেতে अच्छा मुश्किल है এটা काला करवा जी কান করবে কোন से सिपाही के ने पुत्र সিপাহী এ সিপাহী आज्ञा হ্যাঁ আপনি পলঙ্ক রক্ষণা কর্মা জলদি কহ এটা তো চিন্তা করছো মো কান করবা যে আরে পহ পহ এবার আছে কি দেখি দাদা কথা শুনি গলা কান করবা কহ अच्छा हाँ पलंग दिसी जीवा इटा डरता अंगटे काम दे करो घर सबु पुरना कपड़ा नेगरी पलंग ऊपर ढापी दियो ओहो ढापी दियो ओए हो ए सर्किस रे तमु भी जेते ढाकी देबो बोले नहीं कम पड़बा मुश्किल कान करबा झट लागे ओ भाई जन जहा करबार छ जल्दी करो तो अच्छा ए सिपाही इमरजेंसी बंगला अछि हे भूत बंगला एक नंबर गिरी चार भूत बंगला के जान नहीं के जान नहीं पारन नहीं इनके रह नहीं जानता हम भरसा करना कर दिमो ते डरे छु जा सुन ते डरबो नहीं मोर ना डरबो धरी देबो भूत पलाटा जा आराम से जा भूत खाने तक नो डरावने थे ए का बेलो नहीं नहीं मैं कहू दिले जे भूत नहीं है अपन को कथा सुनले आवाज सुनले पले हां पले तू जा 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 ए सुन जा सुन काल का ये भूत बंगला में मोर बियाह हवा तो संगे बियाह बेटे नहीं फुलवंती संगे नहीं 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 हटा इम्पॉसिबल है कहना जी नहीं अपन को लगे इतना ऊंचा ऑफिसर पे ये गाना वाली संगे बियाह में गए की बियाह बसे और अमर बगल मैं नहीं जानी फुलवंती संगे मोर बियाह हवा और हवा कहते तू जा
से तू सुन तू बिहा संभाल रेडी कर बुझा जा, जा। अरे सुन 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 हाँ। तू रह ना तू सुन तू बिहा संभाल रेडी करबो और तू दिल्ली में मजा रेडी करबो ये बात दुलदुली तो अलगा लोग बुक कर देछो बोले सुन तो कि कीर्तन नाले चलबा कीर्तन जी के बिहा सिखे रे तोर बुआ बिहा आइतिला मोर बुआ तो लव मैरिज कर लागे बोले काम देखो हां डीजे धरिया डीजे इनो डीजे बाजवा बोले पलावे अपन डीजे बोले कंता करमा काने करमा किछे ने करो हां नहीं मुटी के डायरेक्ट प्रैक्टिस करथली नहीं है बा प्रैक्टिस करना है बाजी हेबा से प्रैक्टिस कर जे बोले ठीक है अपन ब्याह साला परे ने के मुई ताकर संगे प्रैक्टिस कर दे हाँ मत भी किसी असुविधा नहीं सिखाई देबे मते असुविधा छे कानी मुई बिहा वाला पर तू यदि डांस प्रैक्टिस करो मुई काटा करबी अपन रिटायर पर करबे मुई नहीं जानी अच्छा फुलमती तुम इधर की तुमको देखे के इतना तो मिर्गी मार के आसुजी जब भीतर ए हां तू कहीं जाऊ छु भीतर चल बिहा सामान रेडी कर चल जा सब हो जा सामान रेडी कर जाओ जमा जाओ गजदंत पलंक हेला तो चुरी अच्छा इ चारियारे पड़िला हुरी सुनी राजा कले कफ अच्छा बेसिले राइजर मुखिया डाको इ घुरा बिकी सुईचे ठाटे আর কেতে কাঙা ঘটি গলানো দেশে রাজ পট খন্ডা মধ্যে সে আর করি দেবু মতে দাণ্ডর ভিকারি বলু থিমি মুই থাল তু ধরি তো আসো আহারি महाराज आपनकर संगे गोटे प्राइवेट काम তোমার বাগের সাধারণ লোক মানকর সঙ্গে মুই যদি প্রাইভেট কাম করমি মতে রোজা কে বলো বাবু महाराज आमे साधारण जरूर है हेले गोटे कथा महाराज इ साधारण लोक मानकर भितरु असाधारण लोक बाहरसन বলে তুই কহবার লাগি কানা চাহুছু महाराज मते गोटे कथा कहून कि घर साधारण कि नहीं साधारण নিহি সাধারণ जदि घर नहीं के पासिरी दबा पाले বুঝলি যা घर जदि माटी के पासिरी दबा पाले মাটি মিশে যা और राजा जदि प्रजा के पासिरी दबा पाले সত্যান্যাস হবা सत्यानाश सभा राजा प्रजा नय से वही इटा कहबा के चाहू महाराज হ্যাঁ हमें साधारण जरूर है हेले हमको नहीं भूलून महाराज मुई महाराज ई कथा अपन कहबा लगे चाहूतिली जे ई जेन चोरीटा है ई चोरीटा इंते चोरी है जे जनता के बड़ो खेत के खाइबा হ্যাঁ
বলদ ক্ষেতকে খাইগলা আজ্ঞା এটা নাই বুঝি পারলি বাবু বুঝিবি নেই পার না কোন হ্যাঁ কেনতা সটেজ অফ এডুকেশন বাবু এই মহারাজ বেজু নেই মহারাজ মু যদি কহমি সত কথা এই যে চোরি হয়েছে এটা নিজে খুদ থানা বাবু চোরি করেছে প্রমাণ প্রমাণ দেখুন আজ্ঞা সৎ আর মিছ ভিতরে 4 আঙ্গুল ফরক আছে সৎ ইটা যেটা আপন আখিরে দেখুছ মিছ ইটা যেটা আপন কানে শুনুছ আর মুই নিজে মোর আখিতে দেখিছে এ থানা বাবু ই আপনকর কলম চুরি করেছে আর যদি এটা মিঠ হওয়া বেলা শুনুন মহারাজ এটা যদি মিছ হওয়া বলে মু গোটে কথা কହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଜାଣିବାର ଅଛେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଟ କରବାକେ ପଡବା ହଁ ବୋଲେ রোজা কে নাট করবাকে পড়বা ଓହୋ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବେଶ ବଦଲେ କିରି ନଗର ନଗର ବୁଲୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ହଁ ବୋଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଆପଣ ସେନକେ ଯାଇକରି ତାକେ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରବେ যে হরে বাবু এন্তা সুইটা তুই কেন পায় এ চোর ভরক ভরক সবু বকে তাহলে আপন জানবে সব এটা যদি মিছ হেলা বলে এটা যদি মিছ হেলা বলে আপনকর মুড আর মোর খন্ডা কাবেলো নাই নাই মোর মুড আর আপনকর খন্ডা যে তাহলে মুই যাউছে হও ঠিক টাইমে পৌঁছবি বংলাকে বিলকুল বিলকুল আমি ডাকি তো মহারাজ দেখ হ্যাঁ এটা যদি মিছ হেলা বলে নে বলে মহারাজ যা আপন ঠিক আছে মা ঠিক হলো বিহার ঠিক হলো বিহার আর ভরস হেলা যে রাই দেখি আস এবে রাই জল লুকে গো দেখি হরস হেলা বিলদার হো মোর আম আচার দেখু আছে খাওনা থানা বাবু দেখো আর কেতে নাচে বেগি আর দেখি আসো এবে রাই জল লুকে হো চিকর পুয়া পড়া বড়া বেলে হো ये दुई जन मत बड़ दादा लेखन मानसन
ইমানে সবু এটা জোগাড় করেছেন আরে হাবিলদার মোর লাগি তো জীবন দিয়ে দেওয়া কাম হচ্ছে সিপাই হ্যাঁ সব কথা এতে কা করছেন তা দেখা নড়া করছু শুনুন হ্যাঁ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବି ଯେନେ ଚୁଛା ମାଲିଆ କେ ନେଇ ଦୌଡ଼ା ଧପା ହେସି ବିହାଘର ତାକେ କସନ୍ আর কানা রহলা বে সিপাই যাই না এ দেখে ହେଟା ତ ନଡ଼ିଆ এ শুনো 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 সে বামন মহারাজ জি কইছে তো তুই গোটা কাম কর কারণ তুই সে বামন কে দেখো যা দাসি ভাই তুই একটা কাম কর তুই পকড়ে ফির ভিড়মি চল মু দেখ হাত করে দেখ তার চলন দেখ হ্যাঁ মূলক কাকার তোতে রীতিনীতি জনা নেই না কারণ আপন ইন্টা লোকে কাহা লাগে নফুতে ভুল ভটকা সব করেছি ভুল ভটকা সব এটা ভুল হ্যাঁ এটা ভুল কিছু নেই আজই বলে শুভ দিন আর নেই গালি গুলা তো তুই পকড়ে খোল এটাকে দে দে মত চল চল তুই ভিড় মে তো ভিড় হ্যাঁ ঠিক আছে টুপি ঠিক আছে লাগুছে চল চল ওহো গাদা দেখো আর গোটা খে তুই পরে হাতে তাকে কে দউছলু তুই কা করছু এটা আমি কারণ ভুল রে করুଥିଲି বলে ভাবুছন না মুই তো ଟିକେ মেজারমেন্ট লউଥିଲି পকড়ি ভিড়মি মোর মুড়ে ভিড় না ভাল চল লাগা আর শুন শুন তুই গোটা কাম কর তুই সে বামন আইলা কিন্তু দেখ দেখো যে দেখো কি বামন আইলা কিন্তু দেখ দেখ নমস্কার নমস্কার এটা এটা মহারাজ বামন মহারাজ বামন রাইছ আছে তো হয় দেশপালে তো সোনপুর হ্যাঁ 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 ঠিক যে মোর আইবারে টিকে উছুর হেলা কানা না উচুরেলা নাই কা করব আসেন জলদি শহরে খালি সমস্তে বিয়া হউছন্ন যাকে দেখলে সে বিয়া হউছি কা করব ক তা গেন্দা হইছে তো বিহা নেবার কান করবে সে এই তারপরে 11টা বিয়া তারিখ তোমারটা 12 নম্বর বিয়া যে 12 दिन के कान लगाले 13 का तो सीधा ही थी 13 की तो पूछू 13 टा लगन थिला कि नहीं हे बितुर केनटा भलटा बोली मु हेटा भल लगन हेटा कहू हेटा যে সবু সামান সদ করিছ তো করিছ আর সির বলা सिर्फ इटा हेटा नहीं मिला हेटा नड़िया दुरिया लो এটা কে সির বলা বলছন হো বাবু যে আরো সে ফুল পান সম্মুখীকরণ কথা সবু আনিছ তো তাহলে আরম্ভ করবা আরম্ভ কর জলদি আরম্ভ কর অনেক একটু রেডি তো রেডি সব রেডি আরম্ভ কর ধরো বাবু ধরো जल्दी कर ए सिपाही आज्ञा से कन्या टुकल के पिनावा लगे फुलमाल आनी छी इस पासरी देली प्रभु जेंटा जरूरी काम है सब बोले पासरी रु जा फुलमाल आन मुझे जान बोले का धरुन धरे दे दे बड़े में का कथा আর কারা পাথরিছ কে সব আনিছ ওহো আরম্ভ করবা দাদা ও মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম ও মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম পুণ্ডরীকাক্ষ কাহলা মুকুট কোন এটাকে ধরবার লাগি পিনিছে বিহা কার হচ্ছে মোর আরে বাহ মুকুট পিনি মুই বিয়া হবা ই আর ঘর বসাবা আচ্ছা পলিটিক্স করছো তুমি মানে তুমি আমরা কি করবে তোতে নাই দিছবার মুই মুকুট পিনি যাই বলি কি দেখো বাবু মুই আজ সরু গুরদুটে বিহা করিকি আইলি ন হ্যাঁ আর টিকে কনফিউজ হই যাইছে তুমি যহ ইয়াড়ু সাড়ু কহিকি আর মতে কনফিউজ নে করো ন বুঝলো এই সিপাই এটা ধর আরাম করমা নম্বর মালি দে না হো दे जा दे जा দেখো কাহলা জি তিন জায়গা কারণ সবুবেলা খালি থিবা না সে কলিয়া টুকেল আইবা আইবা ও কন্যা টুকেল কে জলদি আনো बारू तो আরম্ভ কর ও মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু দেখো বাবু আসলা বেলু এই লোকটা মতে ডিস্টার্ব করছে এন্টা ডিস্টার্ব করে আমি বিহানি করি পারে পাগল হয়ে গেল তো হ্যাঁ? কন্যা টুকেল র ভাই কন্যা টুকেল র ভাই পাগল হয়ে গেল তো আরম্ভ কর তুমি আরম্ভ কর ও মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম পুণ্ডরীকাক্ষ র ই
জায়গা খানা সব বেলে খালি থিবা নুকে তুমি তো বুঝে হো আলো সে কন্যা টুকেল কে বিহাঘর হচ্ছে কি সিনেমা শুটিং চালিছে মুই বিহান হই ভাই যা মুই বিহান দেখো বাবু কন্যা টুকেল কে জলদি আনো আনমা যে কিন্দরি করে ঠেক হো বুঝুন কে ও হামলার আগে হ্যাঁ দেখুন তো এই কেন্দ্র যে কিন্দরি করে ঠিয়া হলে যে নাই হলে কেনতা করে বিয়া করে বা থানা বাবু তো সহজে নেই মানো নাই মানো ঠিক আছে টাক হ্যাঁ হ্যাঁ আর উঠেল উঠেল সে কোনে ঠুকেল কেন মুনার দিয়া নাই এবার আনো সে কন্যা টুকেল কে কন্যা ঠুকেল কে আনো রে মারি নেবে মানে মধ্যে আলা 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 কন্যা টুকেল আলা আলা ও মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলা বিষ্ণু মহাপ্রভু আমার বিয়া সার মত মুড়ে আমার রে বাবু বাবার গুছাই আমার গুছাই আমাকে আশীর্বাদ দিও সিপাই তুই তার চাঁদা দে চাঁদা দে জানা নেই হো দক্ষিণা বলছন সবুথে জানা জানা নেই নেই তোমার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেল কিছু নয় কিছু হেলা হেলা তোমার দরকার নেই দক্ষিণা মোট তোমার টিকে শোনো তো বাবু তুমি এনতা সুন্দর টুকরিতে কেন জুগাড় করো আরে বাবু মাঝি যাহা বলছি সেটা দেবাকে পড়ছি বলে বলে ফুলমতি বাইলা তাকে রোজার পড়ছি পলং দরকার মুই আনি দেলি মুই আনি দেলি জি পড়ছি পলক কেমতে করে আনলো কাকে দেখাবো চুরাই করে আনলি আমার রোজা ভনক भी नहीं পাই পারলা এক নম্বর মূর্খ পাগলে আমার রোজা বলু আমার রজা মুরু পাগল মোর বিয়া হয়েছে মহারাজ মোর বিন্দি মহারাজ হতে বিধবা নাই করুন মহারাজ महाराज आशीर्वाद ले दन महाराज मत मत फांसी दन पछन महाराज मैं बिहार में नहीं बोलते माने मत फांसी दी देखो माने फसालू चीनी कर उठी पछवा ना শরণ পোষলা লোককে ক্ষমা করবারটা আমার ক্ষত্রিয় মানগর গুড়ে ধর্ম एकदम सुन হ্যাঁ माफ कर दिले ক্ষত্রিয় লাগি माफ कर তাঙ্গর ফাঁসি আদেশ মুই প্রত্যাহার করবে সতীপতি সাবিত্রী পরে मत पहुंचो महाराज मत पहुंचो महाराज अरे किरी महाराज मत फांसी दे दून महाराज मत सुन दे चढ़े दून महाराज मत हाथी पड़े दून महाराज मत माफ कर महाराज মই কিছু নাই জানে महाराज মই কিছু নাই জানে তোর সঙ্গে তার বিয়া করে দিলি এটা হচ্ছে তোর সজা बाबू के भाई तेरे के बिहार में नहीं दिखा महाराज मत माफ कर महाराज 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 मत पहुंचो महाराज मत আমার আওয়াজ তোর বাগিরান্দা ইমানদার লোক ফুটে জুড়ে আমার রাজ্যে বাহারলে নে আমার রাজ্যের ক্ষেত্রে কেতে উন্নতি হবে বাবু এটা তো ইচ্ছেঙ্গা সম্ভব নয়েছে মহারাজ কেন্দা মোর বুয়া মরে গেল না ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলো আইঠানো তুই আমার রাজ্যের থানা বাবু এ জয় মহারাজ আশীর্বাদ আশীর্বাদ এটা তোর কে এটা এটা মোর মনের রানী যে মহারাজ বলো তো পিতাজি মহারাজ আপন আমার মনোকামনা পূর্ণ করে বলে আমি বি
ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଦୁହେଁ। আমার মনোকামনা হ্যাঁ মোর মনোকামনা কারণ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ ଦରକାର ଦେଶରେ କି ନେଇ ବୋଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ ଯେ ହେଇଯିବା ନାଇଁ କାରେ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଡାକିଥିଲି ମହାରାଜ ପ୍ରମୋସନଟେ ହେତା ବୋଲି ବନେଇ ଦଉ ମତେ ବି হবিলদার ବାପରେ ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ମହାରାଜ ବୋଇଲେ ମହାରାଜ ମୁଇଁ ଯିବି কাহি ନାଇଁ ମୋର ମାଇଜି ଆର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସଖବରି ଦେତି যো 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 মই ବି ଯାଉଛେ ଜୟ ହଉ ମହାରାଜ আর আইষ্ঠানু মুই ହେଇଗଲି থানা বাবু আর তুই মোর खाना থানা বাবু। खाली বাহারে বুনিলি চুনা হো সুজলে ই বাহারে বুনিলি চুনা আর পুরি গোলাম মোর মনোকামনা এবে সভিয়ে এবে সভিয়ে খুশি হল মোর বুহারি শুন সভে খুশি রে এবে রহল আমার